Semi river, Odiaba, Asafie ho a yenjefo yabankasie yedawase ena nwumre so erade wado ye ne wo moburu nti ye miesa so oba Yesu moja ede di maye oba Yesu moja na ekasa maye ye koso astress moja no mane koso nkasa maye mane koso ni maye mane koso moye ho baye mane koso ni yenti atamfo nsam mane koso ni yanim selebe yakwa mu be hyiran ye timi di aba wotu erade moja no ye dida so e moja no ne ya ho wotu emoja na ebu yebem isenti ma moja no kosora onyina echi sene be ya ofra wa preye no yebekini akowie ewie papem ni aba wahenim yidim se obehye yedin ahyema sanse moja na dibi mama ye yenso ye dibem yenim kunim otampo so da kasagu ekrem kasagu yewumu no asema so abapa ya brabo na yinhira amawia yeda waso o Yesu di mo na yebom pai ya sema ayetie enumre no watu di se Yesu Kristo Onyankopon ba odipa ba ono na ne huhia pa o yabrabum Yesu Kristo Onyankopon ba odipa ba ono pa na ne huhia e wo yabrabum se wabrabum no yi Yesu Kristo si nchen a wo be mem ti se ono na be wiase a odi nkunim wo bibia so Yesu Kristo di nkunim wo tebea nyina so odi nkunim ewo mframa so odi nkunim ewo poso odi nkunim wo bonsam so odi nkunim ewo kom so tibia nyina edipa kom a ya na dia kukuhia afia bi kubuo bedi pabra bomu no Yesu Kristo nkwa oyo Onyankopon ba oyo odipa ba no ono ena ekundie sapoa no ekuta no twasem okodi nkunim po wa asamando odi nkunim owuo so ebra owu yere nansa so owu ankana nche asamado ankana nche osori pe wufom na odi nkunim ebise owie na dwuma no owu sori achi no de fa no kosoro eya abaso bo kese Yesu Kristo osoro abo na abaso adinka twasem amani din aburu din nyina so Philippians chapter 2 verse 9 going waso amani din ya dai aburu din nyina so fi na dwuma oba be ye na tasi so no odi nkunim owie ni pepepepepepepepe etinye nwa se bra owu so ye achi no osoro be pa no koy na okoye no so akota eja ni sanifa so ya obo mpaye ma asafo no ni senti atatu we so no e ma bi die wo hia wo kase se Yesu Kristo e ma sika hia wo kase ense Yesu Kristo bibia wo pana sa so bia no entimi mo awo e ka Yesu Kristo hu sanka ono na niema nyina fi ni mu ba ni di mu de bo mpaye ma eja de tie ye ono ni pa Onyankopon ba oso di ni ho danse e bra John bo na su e wo nsuo yo dan mu na wo bo na su wie o twen no e ma su die ye ilipa bie ni ho ba sa so so bia ma na da ka Yesu Kristo ho John bo na su wie o fi nsuo mu no bra bi Yesu Kristo da so wo nsuo mu e su bie e ma no e ma eni bi fi so ka so we ni me do ba oso bani mu nyina mu ntie no na chese Nyankopon pese wonam Kristo so ma yefeba onyame nam Kristo so ade moburuhunu wode nadom wode nadoye wode nhyira mayen na wa mayedan John chapter 5 verse 39 Yohani asempa etremu dichemu a eyedi asan enkron Yesu Kristo kasafa kyerɛsɛm na no Kristo ene kyerɛsɛm no botaye Bible no botaye nyina ne Yesu sɛ yebehu no ni ehuru agya no ni ehuru honhom kronkron John chapter 5:39 we can kan Awurade asɛm na monhwɛ atwerɛ mu efiri sɛ mususu sɛ mo wɔdan kwa ɛwɔ mu ɛno ɛne deɛ di me ho adanseɛ na mo ampɛ sɛ moba me nkyɛn na mo nyan kwa mo ampɛ sɛ moba me nkyɛn nipa dibirika edi sika akyi yɛdi wiase ahode akyi yɛdi wiase agyapade akyi awie no yɛbɛgya hɔ awie no yɛbɛfiri yɛn nsa afe biara Ghana ha sɛ nyɛ nkran a na ekuma se
anase atibia Ghana yo miami ejatom na nsan Accra Ghana Commercial Bank ejatom the branch be ejatom na nsan kan ejabi be ejatom adam tedi ko ne wo wiase nyina no ewo na wieye Yesu Kristo oni asase oni wieye so do hoto no so a o nkachi obi bia nkachi o ntosini wani mu wiase o nsa ti fom fi se obeye nyema nyina yie hwɛ something Yesu Kristo te sɛ deɛ ɔteɛ da nwura ɛnɛ ɛna daato eti Yesu Kristo wode ho to no so a wobɛnya nkwa wɔse sɛ bususu sɛ moanya nkwa a monwɛ kyerɛ sɛ mu monwɛ kyerɛ no mu wosua kyerɛ no wobi wɔ Nyame asɛm ɛho hia no koraa ɛna wakɔmplain saa wiase abrabɔ mu asɔkye yɛ Yesu Kristo ɛtumi kasa ma no yɛ kom wiase abrabɔ mu haw ya Nyame asɛm etimi kasa ma no yekom ɛno ɛna atuafa no so na wɔde na akoma to so ti nipa ebre wa ɔmakoma enye kom saa ɔmakoma bɔ peri ko abrabɔ mu nyeme nyina ginsɛm ba Yesu wɔ mu a asɔkye ne be kom mesi Yesu wɔ mu a asɔkye ne be kom ti wɔse musu sɛ manya nkwa a wo atwere mu hwere ne di bi ho adanse na mo mpɛ sɛ mo ba me nkyɛn na mo nya nkwa sɛ wa ma Yesu nkyɛn na wo Yesu wɔ abrabɔ mu na wodi mɔne ati na wodi wiase ati a ɔwo bɛtrew asa atrew asa atɔ dɛbɔ nsɛm eni wiase ati because ewiase ɛyɛ full of storm ehum ko ara etu po asɔkye ɛbɔ kuku ɛbɔ kɔ benkum na bɔ kɔ nifa ɛbɔ kɔ apuye ɛbɔ kɔ atɔyɛ yɛdimi nyina yɛdimi nsom nanso Yesu de otimi gyina otimi som obesom awan ɛwɔ Yesu di mu todo hoto no so nkoa to se yɛ twere mu woni nkɔ Nyame asɛm so woni nkɔ Yesu Kristo so woni nkɔ Yesu mogya so fi sɛ ɛkoma wo ebu bem edi ma wo Hebrews chapter 12 verse 2 wɔsɛ mo nhwɛ mo gidie di kamfo mo nhwɛ mo gidie di kamfo ne wiefo Yesu a ɔhwɛ ani gye da nanim sɛ obedi nkunim ɛwɔ bonsam so odi ne so nkunim obedi nkunim ɛwɔ bɔne so odi bɔne so nkunim obedi nkunim ɛwɔ wuo so odi so nkunim obedi asamado so nkunim odi asamado so nkunim obedi nkunim wɔ bra ɔnka asase so ɔbɛsa akɔ baabi ofiri baayɛ odi nkunim ma ayɛ ma no so kɔ so ɔgya de gye tum eti yɛhwɛ no si yɛdi n'akyi die polo no a saa nkunim die na odi yɛ no the same thing ɛna bɛsa repeat abrabɔ mu ɛwɔ Yesu di mu Kristo nkunim die bɛsa repeat die o ama me ne wa wudi me ne umi yɛ edi Yesu Kristo akyi no ne nkunim die bɛ repeat ɛwɔ yɛ awareɛ mu ebe repeat ɛwɔ yɛ adwuma yɛ mu ebe repeat ɛwɔ yɛ wiye mu sanse baabi a Yesu kɔɔ yɛ no sɛ edi n'akyi a ɛhɔ na Yesu yɛ bɛyɛ dɛ yi yɛ bɛkɔ yɛntie ɔsomafo Paul n'anum asɛm 1 Timothy chapter 1 verse 15 ɔsomafo Paul no wɔse Awurade Yesu Kristo ɔbɛgye ne bɔnyɛfoɔ nkwa na me ɛna me di kae sɛ obi wɔ hɔ yɛ de bɔnyɛni a asase so a me na me di kae sɛ yɛsɛ obi wɔ asase na asɛm nyɛ ne suba nyɛ a otimi sefan a me na me di kae hwan na ba Yesu Kristo nkyɛn yɛ akoma pa ba a Yesu Kristo nye no anaa otimi sefa gye sɛ wopo no gye sɛ woamfa w'ani ansi ne so gye sɛ woyɛ asoɔden gye sɛ woyɛ sɛ woma ne nkyɛn ɛde ɛba saa de abɔne bɛka wo so w'ahokyerɛ bɛka wo so nkuguo bɛka wo so sɛdeɛ Farisifoɔ no wɔma ama Kristo nkyɛn ama Kristo anye wɔ mo na wɔma ne yɛka wɔ mo so na wɔma ha ka wɔ mo so na wode yɛnka wo so ɛwɔ Yesu Kristo di mu mɛsɛ wɔma ne yɛnka wo so wɔ Yesu Kristo di mu eti Timothy ɔkasa fa ɔsomafo Paul agyina sie ya osiyɛ ɛsɛ me kenkan sɛ bɛdi ka no Timothy mu bɛdi ka tire baako kyikyɛmu a ɛyɛ dunum 1 Timothy chapter 1 verse 15 ɔse ɛyɛ nokwasɛm koraa ɛsɛ sɛ wogyeɛ sɛ Kristo Yesu ɛbɛ wiase bɛgye ne bɔnyɛfoɔ a me na medi kan ɛyɛ nokwasɛm sɛ onipa biara na ɛsɛ wogyeɛ wogye Yesu nkwagyeɛ wogye Yesu tum sɛ Awurade wogye Yesu sɛ agyenkwa wogye Yesu sɛ ɔno na ɛbɛbu bem wogye Yesu sɛ owura ɛwɔ akoma mu ɛwɔ abrabɔ mu sɛ wɔte bi gyina akoma pɔn akyi bom sɛ wɔama kwan ɔma sɛ wosiri kwan ɔma sɛ wote bɔne mu a ɔma ɔma kwan na obiem sɛ ɔmmra bɛgye wɔ ba bɛgye wo nti wɔsɛ wɔba bɛgye ne bɔnyɛfoɔ me na medi kae yɛka ne bɔnyɛfoɔ a mepɔ na medi kan yɛka wɔ mu nya nkwagye a me na medi kae because Paul agye nsakyerɛ ma ne sesan Paul agye nsakyerɛ ma ne kyɛ aseɛ ka nyamesɛm
Paul agin sachira ma ne hyase e ya doye Paul agin sachira hyase ma ne yobi a na wo de asempa no e ko nkuri nkurase se de be nipa be beti na omoso enya nkwa na me nam so ye adwuma bibiri ade tedi ko nkwa de na no hye Paul agin sachira na no hye eti wo so aba so ti ase erundi aba so ho ma yen se de Yesu so nante a ye ba so aba eti abrabo bunu nipa onyankopon ba ne hu hia kese pa de Yesu ese ma Yesu so ye number 1 ye abrabo bu Yesu Kristo ese ye ma no hu hia ye se bibia ese Yesu Kristo hu hia ye se adwuma ye ese Yesu Kristo hu hia ye se ya ware ye se ya wire se ya oku ma Yesu Kristo hu hia wo sanso ma Yesu Kristo hu hia wa obi bia be ye untouchable obi bia no tambu ntimi vanessa nka otambu ntimi vanessa nka wo yire otambu ntimi vanessa nka wo ba otambu ntimi vanessa nka wa ware ye se Yesu Kristo ye number 1 a obedi monim say captain ekubia no obedi adi mo akwa amamo wobra mo nkubi nanso ye obeka kwan ye obehu wabra bo nkwa ne kurindi nkwa so ba Yesu so ye wura na wo de hoto no snama ne hu hia wa ekon no nkubi but wabra bo behu kurindi nkwa adeda bi se odi wanim na waka watanfo fobu fom odi wanim na waka watanfo anu atu enti asem no mienu aye tirem de kan ko se Yesu so odi nkunim obonsam so obesa de nkunim biu Yesu sadi nkunim obeta di bio adentra oba atase so odi nkunim e wo bibia so odi nkunim obonsam so odi nkunim owuo so odi nkunim obone so asadi ya no so no odi nkunim sanso ka se eja openye ho se betimi a kamakuru ensam wo so openye dai enye ho wo sa asadi ya so ka se it is finished na wie na owie sai wo se o eja wo nsem e na me de me honhom ese Usam ana me wode ne honhom ne kra e ne papa nsa ediri so no ankodi obo nsam sem ankodi owu nsam ni so no ne wode papa nsam enti ne onya awodin wo sunsum o kwa afama do because so no ne nyame ne agya ne control to kwa afama no ahonmo wo nya kotokoto yi ana obi ja sapo ne ma no owu de ne sapo ma no yare de ne sapo ma no ade biara eye tumi no ade ne sapo ama ade dra because baby aye gura bia wa yeda yi wa wura ho ade bi edi nipa bia so edi bonsam so no Yesu adi sunkudim edi dan kunim bi no sabe ka di wo Yesu bi mu edi Yesu so adi bonsam sunkudim obeta adi sunkudim bi o eno ne your first point no Yesu so be se wadi wo bonsam sunkudim obeta yeda yi adi di sunkudim ko heaven odi di sunkudim ana asase so yeda yi odi di sunkudim asamando so yeda yi odi di sunkudim ansana ye man so me catch was nkunim die na start a e be start fi baako mienu miensa e bia enu nan ya ma so ko heaven e wo Yesu di mu aka kria bi ni apaja wo ko heaven e tidi so wudi nkunim wi ansa kunim odi kan e ye bone so bonsam so afei na ye de sapo ama wo e pro bia ya tum bia no sapo de be ma wo e wo Yesu di mu wo so de so sapo ama mo be de mo betikire no obetikire no so de mo be fana no e di ye di kan ni nkunim die bone so kunibdi obonsam so aferi wonya osoro nsapoa ya ebie eko ekunibdi mu enu ti Yesu Kristo san kunibdi nyina odidi ye hweso ne mfato ma ye se ono mu di mu ana etieti abonsam so di di mu ana edi nkunim wo yare so di di mu ana edi nkunim e wo wiase ehum atoche a ebo fa di pama so edi ere nkunimdi no etwifa maye Colossians chapter 2 verse 14 Kristo kunibdi no etwifa maye egusu ya djuma Kristo mo ja etwifa maye egusu ya djuma esanse Yesu Kristo etisa ne ote nra ene da apim Colossians chapter 2 verse 14 and 15 making kan Erwade asem verse 14 and 15 ose opepa ensanu atre no opepa asade a e wa atre ni mu no de kopbo asanua no eho adi ayi afi kwam eti ye wate atia ye no boni akatia no wuo Yesu atwam wose wo ye natie obesa ko no tiem Yesu atwam biso wose obi ogimi die no ohunu owu da chese ye ni padua we no edi so de edi pa be ka so owu nanso Yesu se da di wada Abraham Yesu ko ya na Lazarus o ma tie no Mata se wo wabon Yesu se wada. I was Lazarus sorry. Eri baba ka wo wu.
Ani abodi em nyansa pete se wo but Jesus say wada eti Jesus say menya ne mawufuo wose de pro be se de empro no ye wo be se de enwu no na se de pro no se de enwu pro no na de wo se de enwu no a e na asem a watwere no e bebam ti se saa bre no om so owu wa pro wose de apro ri mpio ye empro ye bra no wa sorry eti ye wadi da so ewo de efere owu so ye wo owu so tumi adentira ti se wadi ni sun kunim eti de watwere ye efa se osi wadi mfifie na abesima san wadi saa de watwere no watwem wose se obetie me ne a awadu nyankopɔ bema so akoso Israel na beba beere abeto Israel be kan ofom Israel be kan ofie eti de anya papa obetie tie ayaya ede ye sa yachi ye tie tie ayaya ede ye konomi mu de otie tie ayaya boni nti ede ye kɔ yare ne nyarewo mu Kristo atwem wayi no me no afiwo ene wadi Israel ba wayi ngugu afiwo ene wadi adom aba wose nam Kristo Yesu so ne anya adom aba adom so enu nti na sese yetimi kakɔ ba bi adom wo ese kakɔ ba bi a Kristo wo ɛhɔ ɛna ebenya ɔsɔre afiri bɔne ahwiase ɛne bɔne ewu mu sanse owusɔre yɛ wɔ hɔ ma ahotefo ɔsɔre yɛ wɔ hɔ ma ahotefo sɛ yɛ ne Kristo asɔre Colossians chapter 3 owuo no a wɔde bɔ yɛ bia no wɔnya ne yɛ bɔne ɛne ma nyame de owuo bɔ yɛ bia Kristo abi yɛnya ne yɛ wɔ Yesu di mu Colossians chapter 3 wɔse monya ne Kristo anya ne a bɔne de yɛ kɔ owuo mu Yesu de nkwa bae wɔnya ne yɛ fi bɔne wu mu enti monya ne Kristo anya ne a yɛnya ne yɛ fi bɔne ne no mi yɛnya ne a monhwɛ deɛ wɔ soro fi sɛ yɛnka asase ase si ewu a yɛnka asase ase obenya ne yɛn na wasesa nipadua a ewuo no ama yɛ deɛ ewuo deɛ pro no bɛsɛ deɛ mpro no enti yɛwɔ da so pa owusɔre yɛ ho yɛwɔ da so pa ɔso nipadua ho yɛwɔ da so pa da nkwa ɛme yɛ kra enti sɛ monya ne Kristo anya ne a monhwɛ deɛ wɔ soro ɛnyɛ deɛ wɔ asase so monhwɛ deɛ wɔ soro ɛnyɛ deɛ wɔ asase so na moawu wɔde mo nkwa ahinta Kristo mu wɔde mo nkwa ahinta Kristo mu na moawu na wɔde mo nkwa aka Kristo ho ahinta Nyankopɔn mu ɛda a Kristo a ɔne yɛ nkwa bɛyi ne ho adi no ɛno na obɛyi yɛn nso adi animuonyam eti nneɛma pa a Kristo de abrɛ yɛn no Yesu ba yɛn nsa bɛka ne nyinaa ɔsoro nipadua yɛn nsa bɛka ɔsoro owusɔre yɛn nsa bɛka ɔsoro animuonyam yɛn nsa bɛka eti yɛhwɛ kwan sɛ Yesu di papa ɛba nti deɛ anya ne deɛ ɛnyɛ yɛ hyɛbrɛ deɛ yɛ na yɛ hyɛbrɛ nti yɛhwɛ Yesu kwan sɛ wɔde animuonyam nipadua no bɛba wɔde animuonyam kunimdie no bɛba ɛsan sɛ ɔdi anim na wakɔpɛgya yɛn na wabɔ yɛ ti dɔm ɛwɔ soro ahemma mu ɛno nti na ɛsɛ sɛ Kristo kunimdie no ɛsɛ yɛde bɔ yɛ bo Kristo kunimdie yɛ kunimdie Kristo asomdue yɛ asomdue Kristo hyɛbrɛ yɛ hyɛbrɛ ebisɛ 1 John chapter 3 verse 1 wɔsɛ mo yɛ ɔdɔko a agya no bi akyɛ yɛn sɛ wɔmfɛ yɛ Nyankopɔn ma na yɛyɛ so efisɛ wiase nhu yɛn sɛ yɛde nkunim wiase nhu yɛn sɛ wɔbɛyɛ de bonyam sɛ yɛde wiase wɔ ani nso ɔmu adeɛ wiase wɔ asɔn so ɔmo nte asɛm wiase nhu yɛn sɛ wɔde abɛka Nyankopɔn ahenni ma ho wiase nhu yɛn sɛ wɔahyɛ de bonyam na da Yesu bɛyi de ho adi ɛwɔ yɛ mu no ɛda no wɔn bɛhuru sɛ wɔahyɛ de bonyam fi sɛ wɔbɛpɛ yɛ akɔ soro eti wɔsɛ mo hwɛ ɔdɔko agya de atɛ yɛn sɛ wɔmfɛ Nyankopɔn ma na yɛyɛ so efi sɛ wiase hunu yɛn adɔko afei Nyankopɔn ma deɛ ɛbɛyɛ nya nnadi na yɛnim sɛ oyi ne ho adi a yɛbɛyɛ sɛ ɔno na obi a ɔwɔ ne ho adi da soɔ no ɔbɛte ne ho sɛdeɛ ɔno so ho teɛ so oyi ne ho adi yɛbɛyɛ sɛ ɔno enti sɛdeɛ Yesu di nkonim no saa deɛ Yesu bɛdi nkonim sɛdeɛ Yesu so di bonsam so nkonim no saa deɛ Yesu bɛdi bonsam so nkonim sɛdeɛ Yesu di bɔne so nkonim no saa deɛ Yesu bɛdi bɔne so nkonim sɛdeɛ Yesu timi di nkonim ɛwɔ sɔrɔ ɛbaa ne so nyinaa no sɔrɔ ɛbɛbɛ yɛ so sɛdeɛ ɛbaa Yesu so no Yesu bɛdi so nkonim enti yɛnyina brane sɛ Yesu nko a Yesu ne yɛ nnwomtoɔ yɛasɛ bɛtwa toɔ no Yesu Kristo ɔno ne yɛ botaeɛ ɔne yɛ nnwomtoɔ ɔno ne yɛ asɛnkaa Yesu Kristo ne yɛ botaeɛ ɔne yɛ nnwomtoɔ ɔne yɛ asɛnkaa Yesu nko a ɔne yɛ bɛhwɛ no Yesu nko a ne yɛdi ne die Yesu nko a ne yɛ wura yɛ captain yɛ sahene Matthew 26:28 Matthew 26:28 ɔsɛ mo yɛde mi mogya yɛ apama deɛ edipa bebree nti mo hwie gua bɔde fɛfɛ
we ni moja ya apoma de nipa bebre nti wo hwe agu ama bone fefere edi Yesu sa ya hwe no ni moja agu bone fefere no abu ye bem ama ya di nkuni edi kwari mu ada ho nkuni mi de kwari mu ada ho owu sori ye kwari mu ada ho ayarasa kwari mu ada ho apomde ya kwa hosan onyi nkyere kwari mu ada ho edi ade de negative no menwene sa sanya wo hyebere wo Yesu moja agu bem edi se ko ba sa asem si na ye obi nya asem kokoto na se ebu de be mu a ye bo ne pada ye bo de hiri ye bo na baso ne ka wa bo nyina mpo no di odi fo na ye ofia ne kama no edi wa kan na Yesu atua ma wo ya ka ne mfaso ehira yedie prom ye gankwa enimonyam tihwane ma papa kwan se bibi kroso wa se fi wa kwa mu amane bi kroso wa se fi wa kwa ma ho che bi kroso wa se fi wa kwa yare ne yarwa bi kroso wa se fi wa kwa Yesu mo ga hwam ade bi ye boni bi Yesu mo ga dai enkugu Yesu mo ga dai yare ne yarwa Yesu mo ga dai eti ade bi ye kroso bi an enye the perfect will of God and se fi wa eti bi poni be fi wo e wo se kwari mu da ho e wo se wudi nkunim owuo so e se wudi nkunim bonsam so e se wudi nkunim fi se moja na kasa ama wo ebu bem eti wati efi ne ho eti kwari mu da ho kodi nkunim eti ade biara enye papa be wakwa mu no e se wo ni Yesu Kristo kasa na wo ka chen so omra e bra siafo nko tana shipu mu a asochene bo wo mo no wo bu so bi ba se na Yesu ben wo mo na wo bu ya na Yesu a na wo se Awurade Yesu Kristo ene wo abra obedu purumu apɛ obedu hyɛmani mu apɛ na ɔte kodoɔ na so pɛ ɛna asɔkye no ɛyɛ dede no ɔkasa tena asɔkye sɛ yɛ kom ti adeɛ bi ayɛ asɔkye wɔ abrabɔ mu a enya nyɛ kom no Yesu di mo nyɛ kom efi sa abere kɔ yi wobɛhunu kom yɛ kɛse paa na ɔman na wotim no kom yɛ kɛse bɛbɛ mu wɔ Yesu di mu eti wateɛ so bɛdwo na wawari yɛ so benya asomdwie ɔma so benya asomdwie wadwuma sɛ mu so benya asomdwie efi Yesu Kristo wɔ bɔɔto no mu di a eboja na shade boni biye tia obiye mu ade boni biye tia obiye aboja na twabo Yesu di mu anu di Yesu moja mu no eno mo ne yadi dum anu ti na wote yekoso de yehotoso ne yekoso he Yesu ye ma no hia fi bibia ye to no ho dwom ye de ni isi ye ni so Yesu Kristo yi ye botaye Yesu Kristo ye dadwene ye bibia ye hia bia de biara e ya de papa ye pe ni wiase nyina ni Yesu Kristo nti wona Yesu wonya di nyina mo akoma no wadi nsi so boni di da bia bo paye boni di na ni ye da nkasa boni di ade bia wo pe biara no ene ne nka ho asabo be ya ma ho ye be so agina woni abom pae ene Awurade nka sa se Awurade mate wasem asem no so abapa